kok dal bidal na khanai agai जों 10 मास थानजा मातुंनाय 10 मास जदि थानजा तंग हंक्लाय जिनि जे ग्रेटार त्रिपुरानि इमां जों अबनो माननाय हने बुबाग्रा बसन आसास खालायो अबनि बागै जों जुत्त बाक्सा खालायो याफ्रि मा सेलायनाय जों नुखा थानाय 22 तारिखआव अलसिगो जिनि किसु बीजेपी नि दुष्कृति रक जिनि YTF त्रिपुरा मुथानि बर'नो पंचायत विलेज कमिटि का हाबै बुक दखलायगा बुक दखलाय माने परे जिनि कयेकजन बर'नो पुलिस अरेस्ट खालायगा एरपरे आरोबो सारिगा और थांगा पुलिस PSO যখন মানে কাউন্টিং এফআইআর খেলানি বাগে যে और से जिनि गाड़ी रक सबाय जाखा बर'नो अरेस्ट खालायगा ताबो बर'नि हेयारिं आरो 5 तारिखआव जों जायतक दंगो बर'नो बराय खालायो जों जेलनि दिखलायमान अबनि बागै आं जतना सानैखौ बरक सिनेमंगे केस खालायतक जेफो खालायतक जों किरिनानै गरै जिनलगे बुबाग्रा दंगो जों जदि थानजा दंगो हंगलाय जों केबोनो किरिया जों आरो जिनि नुखा जिनि बिसिंगो जों डिवाइडेड खालायनि बागै गोबां मा जिनि त्रिपुरासा लिडार रंद उबुं पार्टीनि जिनि बुबाग्रा निमंगे हाइमा मेसेज रै दंगो बुबाग्रा निमंगे उल्टा फुल्टा कक्साय दंगो अ कग्रनो जों रिएक्शन खालायागै बर'नो हामजां मारगै जों बर'नो मा बुजिरनाय जों अब्बाय जों बर'नो जों एटाक खायगै बर'नो मासानाय फायदि बर'खौ जों रिएक्शन खालायागै बुबाग्रानो नायसलायागै जोंनि थानजानि मारिगा जों जत्त बाक्सा खालायै याफ्रि सालायानो आं इनो फाय साय मानहा दिनै ए प्रग्रामाव 30 फेमिलिनि साइड भोटार जेबन जयनिं प्रग्राम दङ आं बर'नो बेलाय हामबाय माय आफारो कामनि बागै हेंगे बरफ विभिन्न दाल बिदाल पार्टी याकारै जिनि पार्टी का तिनि जयन रफाय मानि बागै जों बर'नो मोस्ट वेलकाम जानांगौ जों गमानि बागै हेंगे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड जदि जों गमानि बागै बुबाग्रा हनो ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड काइसाय इमां वन लास्ट फाइट 2026 जिनि डिलिमिटेशन होनाय अ डिलिमिटेशनाव जों दाबो पहिला बोसोर पार्सेन्ट तुम्हारे कमिटी मात्र 31% होई थाका ओ 2026 जदि डिलिमिटेशन आबो माने बुरु जनगणना हनो अब जदि होई थांगला जों जदि 20% सफाय हाकला जों जे दाबो त्रिपुरासा हनो हेंजा माने जों अपनो त्रिपुरासा बो हाजागला जों माइनरिटी दाबो जे किसा मेसा सुजुग सुबिदा मानमानि अबो मानगला आइनि बागै बुबाग्रा जतन सागो जों अक्ति जमन आरो डिप्राइभ गै अनेक अंखा जों डिप्राइभ ओ डिप्राइभनि बागै नखरानि जिनि काइसा इमान ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड ओ ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड मानानि थांगला जों गोबां मा केसिया थैयानिबो नांनाय इचागला जों YTF रक सब समय रेडी दङ जों थैयानिबो हाइफोरबो जों जिनि भबिष्यतनि बसाबतिरनो जों गाहाम लामा फुनुबाय थानाय जे बुबाग्रा एवं बुबाग्रानि सेंग्राग्रक जिनि बागैले काइसा लामा खलाय थांगा अ लामा हांगे ग्रेटार त्रिपुरालेण्ड दाबो जों एडिसि हाबां फाइमानि परे जिनि त्रिपुरा मथा विभिन्न जों डेभलपमेन्टनि सामों आस्ते आस्ते साइ दङ अदिरनो जिनि CM सारक सानानो जों नगनि बागै यगनि बागै पुननि बागै जों राजनीति खालाया जों एकमात्र जिनि फ्यूचर न जिनि बसाबतै न जों ब्राइट खालायै जों फ्रीडम खालायनाय थामोनो अबनि बागैसो जों दाबो वानसगै याफ्रि सालाय दङ अ याफ्रि सासानानि गोबां मा फायने जिनि प्रब्लेम अ प्रब्लेमना जों जत्त बाक्सा खालाय मा थानाय आं असमनो सागै आनि गक इरेना मथाका हामबाय बुबाग्रा आयु लक्थो त्रिपुरा मथा आयु लक्थो YTF आयु लक्थो हायनि बागै जिनि त्रिपुरा सारक थानजां बायदि थानजां खांखे जिनि माननाय सुकनाय सब किसु नाय नरक साइमानो 2023 जिनि बरक थिखि जागनाय बुइनि दफानि बरक बोसोर जिनि दफानि बरक बोसोर अ जागा थिखि जानाय परे जिनि ताबकफनो जिनि त्रिपुरा सारक बुकुम बारारक जिनि पार्सेन्टि कम ओइतगो अ जागाव जिति 2026 फाइगा एंके 2026 नि परे जिनि त्रिपुरा सारक गलुइ थांनाय नरने जे कान्थाय नरने चुमथाय नरने अधिकार मांगलाक दिनि नरक साइमानो जिनि हा जिनि त्रिपुरासानि हावा जिनि बररक आतंकवादी ओइ माटा गथा साबनि कारणै बुइनि दफानि कारणै जिनि हावा जिनि अधिकार माया साबनि कारणै बुइनि अधिकारनि कारणै हाइनि बागै जिनि त्रिपुरा सारक नास आंकयो थानजांदि
थानचां खांके सिनि जे बुबाग्रान इमां जों साक्सेस खायमानाय नरक सायमानो हाफां हाटायो करक सबाय पद्म फुल फुटिया हाफां हाटायो सब समय आनरक चास अंग हिरि नरक बाखा गादि हायनि बागै नरक कामि कामि थान्दि पद्म फुल लुंगलाक कामि कामि थांका आंके सिनि आनरस दंनाय नरक सायमानो सिनि इ हानि बुसा नरक तिप्रा सारक जों बुहुम बारा रक जों बेबां मिलाय उनिसा ट्राइब जि थानचां दं खांके सिनि बुबाग्रानि जे इमां ओ इमांनो जों साक्सेस खायमानाय नरक वान थुइ नादि नरक काइसे तिप्रासा अनेक सिनि तिप्रासा बिसिङाव गोबां जाति दङ आं काइसे गारु नोंकेसे 19टा ट्राइब न जों थानचा बांनाय थानचानि परे न सिनि इमां साक्सेस होनाय बुबाग्रा ताबो हिनबा नर रां पैसा कोनो सानिया जास्ट तिप्रासाराव थानचाङै दंदि दिनै सिनि तिप्रासानि बागै बुबाग्रा आसेक रां खरसा खायै गुरि दङ सामोंखाय दङ सामोनि बागै दिनै आनि बागै नरक सायमानो बुबाग्रानि रांनि कोनो अभाब गरै जानाय कोनो अभाब गरै दंनाय कोनो अभाब गरै दिनै बुबाग्रा साबोनि बागै माकाबा साबोनि बागै मुक्ति मा खालायबा दिनै निनि आनि बागैनो मुक्ति मा खालाय बुबाग्रा हायनि बागै आं नरक काइसे रिक्वेस्ट खायो प्लिज थानचांदि ते बिसि गरै 2013 जों दिनै थानचा दखानके जो अवश्य जोंनि सरकार गठन खायमानाय होनना आं थाखायो हायनि बागै दिनै जारा BJP untuk CPM untuk Kongres untuk sini jarak di prasarok tongnai rongno ang request kayu haidi जों थानचा खायै दिनै बुबाग्रानि जे इमां ओ इमांनो जों साक्सेस खायनाय हिनै आं बिसिकं सागलाक तांनि हिमबा दिनै गोबां सिनि लिडार दङ नरक बरनि कक हिनादि बरनि कक हिनाय परे नरनि कामि कामियो पारा पारा थांगै नरक मेसेज हिदि जे दिनै इमां ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड जे बुबाग्रानि इमां जों ओ इमांनो थानचा खायनाय बागै आं हायनि बागै आं ते बिसिकं सागलाक नरनि बिसिकाङो सिरि MDC साहेब दङ EM साहेब दङ CM साहेब दङ नरना गाहाम गाहाम कक साहेब खनराय आं ओ कयेकटा कक सावै आन कक नरा मुथाजाखा बुबाग्रा आयोग थक YTF आयोग थक त्रिपुरा दफा आयोग थक हामबाय र फाइ मायाव फाइनाय जत नांनाय नि खापांनि खाकचां माया फायो इंगे तिनि र जलाइबारि MLA पाराव फायो बो प्रोग्राम न मचांदि नि हिंगे गथे सिंगि फाइ तंनाय चिनि ADC हाफांनि हौग्रा चिनि सरपुर्ण चन्द्र जमातिया इंगे बिनि लगे तेरे फाइ मायाव फाइनाय चिनि EM तेरे सेंट्रल नि ग्रुप फाइ मायाव फाइनाय तेरे चिनि जोनाल नि जॉइंट चेयरमैन न जत न आइनि खापांनि खाकचां माया फायो तिनी जंकमानी रक्थमिन जत्न सिलायो चिनी एकमात्र उद्देश्य चिनी एकमात्र लक्ष्य हा चिनी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माया सहा चिनी या फाङा हा दंफक्रुइदि चिनी ख्रुसा गावा नखं दंफक्रुइदिसे खआजानिफो बेंथिं साइथाय खआजानिफो बेंथिं सायाले जों मा जायां दंमनि बये जों थांहाखैयाव ये चिनी माइथाइनो जों साइ मालानाय आबाव चिनी बुबाग्रा जोंनो सावो नराव जत्त थांहाव हांखे नराव के हाफो बेरा खैनां माइया थांहानि लामा सुक्राव हिसेक्रय थांहाके दं हांखे जों चिनी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड माइमाले राउया आबो ये जों जत्त बुसकां 2023 जों चिनी बुबाग्रानो पारिलायना बुबाग्रानो पारिये जों चिनी बुबाग्रानि लास्ट फाइट न जों चिनी ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड तुइ बिना चिनी 19 दफा जातिनो जों थांगे तुइ बिना तावा जों हक सम हिंमा दङ बो हक सम सुदु चिनी पान्दाया चिनी शान्तिनि भविष्यनि पान्दाफो हक सम दंहा आबो ये चिनी बुबाग्रा जुनो लगे सायो जाति जों चिनी बयसले पाइ दंहा चिनी शान्तिनि भविष्य जाते काहाम थो काहाम के थांथो काहाम के सिक्या माइथो काहाम के चले माइथो हिये चिनी बांदा जों थांहा नि जों सायो बेंदाल दानो सावो चिनी बुबाग्रानो आफो जों खाथयो चिनी बुबाग्रानो मांमि हिंके बुबाग्रा दिखे थारुम सिबाय जों मालायाखौ चिनी 19 दफा जातिनो आज पर्यन्त के हाबो थांहाके दैमायाखौ चिनी 19 दफा जातिनो थांहाके खेये क्रहाके खेये दैमायनायना एकमात्र चिनी महाराज चिनी बुबाग्रा आबा ये चिनी बुबाग्रा न तेरे जोंकोनि मुतुइ क्राइदिया बुबाग्रानि लगे से पारिनाय थुइके बु थुइलायनाय बहाके न थांके बु थांनाय बहाके न आफो चिनी बुबाग्रा न से जों प्लाइ खेनाय चिनी बुबाग्रा न से बहा साखानि प्लाइ राजा खेनाय न जत सागादि बहा चिनी लेरा चिनिया चिनी हाते बहा बाग्रास बा जों दे इहा गेट माखिनि जों बिनो सासन खेरिनाय बहानि क्षमता चिनी बुबाग्रा न याफाय चिनी बुबाग्रानि दुइ फांबाय चिनी बुबाग्रानि नायसिमो बाय चिनी बुबाग्रानि खरं दुइ बाय के जों बहाके खियेसे थांलायनाय जों कोनो जातिनि बिरोधिया
जों कुनु जातिनो नाइ स्टेमनि काउया आरफा त्रिपुरा राजावा प्रथम स्थायी बसोबास के त्रिपुरानि राजा हिसाबै दंनायखौ जोंनि बुबाग्रासे जों बिलदारनाखौ जोंनि बुबाग्रानो साथो हांखा बिनि एगेन्स्टजों जों थानाय आरफा जों जोंनि बुबाग्रानो बिनि तलाव दंया जोंनि बुबाग्रानो जों सब समय जोंनि खुसाखौ दंनाय जोंनि बुबाग्राले जोंनि ताइसे जोंनि ताइनो जदि केसे हामजाखे हांखे बिनि लगे जों 19 दफा जाति थांगाखे जों बिनि एगेन्स्टआव थांलायनाय आबनो ताखुरां खुराव मासाया मानुया अनेक दिन लाई थाङा बुदिमा दिन न पावे थांलायना न माया खि न माया बुदिमाले बाद जोंनि हा से नांनाय तावले हानि खेसे जों लड़ाई खेनाय जोंनि अस्तित्वनि खेसे जों लड़ाई खेनाय जोंनि बुबाग्रानो जोंनि अस्तित्वनि पान्दा लड़ाई खेथुन दिया जों 19 दफा र फाइरिनाय अब ये र फाइनाय राव हाक्सा नि फाइमाया फाइमाव ये बारि खाबां हाक्साङे मातुहा मांमि हिंखे जों तिनि बुफ्रु फ्लाइ बुफ्रु के तंदि के जोंनि हा जों मा थांहा अब ये जों जोंनि हा न फेरं मारि पान्दा जों जोंनि बुबाग्रानो पा मारिनाय एत बसर जों विभिन्न राजनीति खेहा आर चिके आसी जोंनि बुबाग्रा दिखे जोंनि 19 दफा जातिनि पान्दा वाइसु नायदे दंनां सासि सानै गाले वाइदे वाइसु जोंनि बुबाग्रा दिखे किन्तु जोंनि बुबाग्रा वाइसुवो जोंनि बुबाग्रा थियक माख्रै ना रांनि अभाब ना बिनि जाथायनि अभाब ना बिनि दंथायनि अभाब आर बं मामि जोंनो लगे साइ दं जोंनि पान्दासे जोंनि शान्तिनि भबिष्यतनि पान्दासे जोंनि अस्तित्वनि पान्दासे बंचुनो लगे साइ दङ अब ओइ खाफाङम चिलाइना जों जत्तो से जों बुबाग्रानो पारिलाइना तावा त्रिपुरा मथाले हावां एमन काहा नुबाक तरसे जोंनो से बिक्रिया मा दङ ताला जोंनो के हाबा पाइने क्रै जे जागावा क्लारो थानाय आरो जागावा सेम ब्रुइनो फाखे नंखायो दरकारो हांके जोंनि बुबाग्रानि लगे रिमानि पान्दा जों नाके थैफो जत्तो बाहालाके दिलाइना नाका जों प्राइफो दिलाइना आरो जोंनि त्रिपुरा राज्यवाले जोंनि बुबाग्रानि अस्तित्वनो जों काइए खैनांनाय त्रिपुरा राज्य जोंनि बुबाग्रानि मुङाव जों 19 दफा जातियाव थांहागा जों खे खैनांनाय बिनि तलाव दंया जों बिनि साखाव दंनाय जेमन त्रिपुरा राज्य त्रिपुरानि ब्रो जों ट्राइबेलनि ब्रो हि दं हांखे बहानो जों बिना याफाया जोंनि बुबाग्रानो पारिए बुबाग्रानि पारिनो जों दंलायनाय बथाया थाइनि काउसा नगाइनि काउ बायदि हा बुबाग्रा आयु लाउथौ त्रिपुरा बथा आयु लाउथौ जोंनि 19 दफा जाति आयु लाउथौ जोंनि TWF राव आयु लाउथौ जतनो हामबाय गुने एमएलए पारामा जे सभा सभापति एवं उपस्थित एडीसी सीएम सार पूर्णचंद्र जमातिया एवं उपस्थित सीएम सार राजेश त्रिपुरा एवं साउथ जोन जॉइंट चेयरमैन सार हरेंद्र रियांग एवं त्रिपुरा मोथा नेता नेत्रीगण नाय दे जगह लोइखय ngô lùng nó làm mày lên thế, công số sáng khang जे ngô ए त्रिपुरा मोथा चाकी जे लोक येतले मोथा लोचे एकमात्र उद्देश्य मोथाचा ngô पार्टीम तो के जे किजो ngô लोक राहो जेमन ngô जे सेसंग मा पिया बोलारे या क्रों किजो ngô मा जे को रखा बियाहो किजो जे को अथा ताहो किजो ngô सामने आगे भोगी जो ngô जेनरेशन ngô सासमी जाते भविष्यत लाभला लिंग निनायो चालयो जोंकी जो ngô हिगा बो ngô जे क्यों ही रे yang जो ngô रखा प्यारा हो चुके ngô खोनाला प्रभ रखा प्यारा राजनीति पॉलिटिक्स लुप पावर रा मराइ लो मारा ngô क्यों को रखा प्यानो एग्जांपल ngô जब आलू के जब ngô खाइना फ्रेना रे ngô मारा नो आरो आर मोरा हियो ठीक तद्रुप ngô ra chubo so ngô ramrasi arago jorama ngô higabo power ibo ngô arago khaina raira hosi khaina rago ngô mara ngô arara bora ke her pore ngô aracha power ra rebe choga ngô ga onek bochor 20-25 bochor রাজনীতি অনেক লোকের অনেক ভোট থেকে অনেক বছর ngô lupa chale ngô luro politics ro kicha kete ngô ya krongol tosaro din dokhara re ngô tosaro যে কোনো মিটিং মিছিল লাগের মারে মিটিং লম্বা লাইন কিন্তু ngô tosaro লম্বা লাইন কোলারম নয় হইলে মিটিং মিছিল মা ngô tosa হইব কি যেতে পলিটিক্স ইয়াং কিছু কিছে রাখিও ngô tosa তুজু তুল হইব মহারাজ ngô বাফতে একজন ঈশ্বর মহারাজ রে তুমি উদ্ধার পেহ जो महाराज को ngô যদি সঙ্গী পিছুকে ngô সঙ্গী পিনে চুকে মহারাজ को জঙ্গে ngô নির্বাক্রম হি জরামা लास्ट फाइट में ngô महाराज को तो बता रहा हो ngô tosa कीजो ngô मा सामने 2026 में डिमिलिटेशन प्रो लुक गणना प्रो
luri ho indo labo chuge khabo luri jong la khai khabo ngo ma seat pyo polage ngo lu songkha chamno libe ngo tosa chuge jong ke ju 2026 রে গাঙ্গ 2023 নির্বাচनमा মহারাজ আলাকো শক্তিশালী প্যামো ngo tosa ro একবার যাতে 2000 লাস্ট ফাইট 23 মা লাস্ট ফাইট প্যালো আগো ngo tosa ngo ma 19 টা ট্রাইব হিরে আগো ngo ma শান্তি জিও তো বেখরা লালি গন্ডগোল কুমরা কে ngo jaca lu jaca riangsa jaca murung mekre kularo nokhong bra agora kre ho nokhong bra chugi sasai tosa pare chuge tingo isu riangsa lu isu ngo mopong tusu murung kisu isu lampong joja mo tosa chuge tosa nokhong bra sasai tosa bengo jorama ngo ma ekmatro mukti data 2023 ma bohabak netrite ngo jate greta tipral rahyo ya jasmai tara ho ngo chapara ho Posugo Rikubare, Ichigan Hokisu Pro Kizo, Boa Grand Long Lip, Tipra Motha Long Lip, Only Stripe Long Lip. Poilawatini July Bari, Avangswara Ponchep, Tipra Mothani Keha joining program, Ya mass gathering, or Norway, Mayo Penai, Chinititi Dicini, Honorable CM, humble and respected. Chini Sar Punna Chota Jamatia Logemayo Pene, Honorable Fishery EM, Sir Rajesh Tripura, Honorable MDC, Sir Devojit Tripura, and Chini YTF ni Tankra, Joton Pang Nang Team ni, Payamaya Pene, Ang Payong Jiten Tripura, Loge Payamaya Pene, Surajit. Puninal Tripura, Gechini, Santi Bazar Division ni, YTF ni Block President, Vice President, and Cashier, and Joto, Orotini Mado Penai, local ni Chairman, Kolosi ni Chairman, Joto Banang Kakambai, Jora Rimonebo Pandawambadi Kaksong. Tini Poilao, Chini Kya Khusi ni din, Mami Gachini, Edicini, subsector, Joton Islai, Sabai Tike Upore, Edicite যে ব্যক্তি রয়েছেন যেমন আজকে আমাদের সামনে আমরা অনারেবল সিএম স্যার পূর্ণ প্রচন্ড জমাতিয়াকে আমাদের পাশে পেয়ে খুব খুশি তবে একটা জিনিস দুঃখের বিষয় এই এলাকা থেকে গত 22 তারিখ কলসিটি যে ঘটনা সেখানে অযথা আমরা তীব্রা মথা পার্টি করে বলে এখানে আইপিএফ জোট সরকার বিজেপি সরকার আমাদেরকে অ্যারেস্ট করে নিয়েছে আজকে এখানে উপস্থিত না থাকলেও আমাদের এখানে ব্লক প্রেসিডেন্ট হর মজুমদার ত্রিপুরা তিনি বনবাংবাড়ি খাকসামা হামবাইরিও ইনকে বিনি লগেও তোনাই চিনি YTF ni Mahicharam Tripura কারণ বড় রক রিফোনা বানি মিখাও তিনি র প্রোগ্রাম তঙ্গো ওনারা আজকে এই মিটিং এ অ্যাটেন্ড থাকতে না পারলেও ওনাদের মনে কিন্তু এখন ভেবেছি যে আমাদের গ্রামে এখন মিটিং চলছে আর মানে চুম্বানো ইম্পর্টেন্ট মারি নাই ঠাকুর আমি কিছু কথা বলতে যাব না কারণ খুব ইম্পর্টেন্ট স্পিচ ইম্পর্টেন্ট মেসেজ সেটা আমাদের ইএম এমডিসি এন্ড সিএম সব আপনাদেরকে ডিটেইলস ইনফরমেশন দিতে যাচ্ছে তিনিও চং যে পইলাব চিনি কলসিন যে এরেস্ট খেয়নের উদয় সরি হ্যাঁ ত্রিপুরা ফার্স্ট টাইম বনে এরেস্ট খেয়েও আম বিনি ফ্যামিলি নয়া गे बेड़े में खावो साउ आइन में बेलाई के बुखावो दुख मान होइसी कारण बनो साइसम रमजाक फरो चोंगरो एसडीएम में कॉक साउई जे कोलसिनी सिचुएशन न बाई के गिसांग तो बुमानाई और सिचुएशन न जिनी बरो बाक्सा बोलोंग खारे मातों
বর্ণা বাইকে পুলিশ রবে এরম জায়গা খালাইমাই নাই আমনি বাগে ইমিডিয়েটলি প্রশাসন বাই চুং কক সাকা যিনি শান্তির বাজেনি এসডিএম বাই আর লোকাল নিচে এসডিএম এর ইনজাক মানি পান্ডাও অসুক মগ বুতুং abong BJP ni na BSC chairman nei bobai srai ke kok sai paile jak ti pramotha and BJP je ara bulai tok lai mani jagao ji umani tongkha tabok abono situation gchang khaina bagai chung SDM be kok samani porbo abo kok number manu bihaisi ngechini borok আজকে এখানে বিএসসি চেয়ারম্যান অশোক মগ উনিও তো ত্রিপ্রাসা আজকে এই মঞ্চে দাঁড়িয়ে যে ব্যক্তি মগ ভাষা দিয়ে ভাষণ দিয়েছেন নিঠুই মগ তিনিও তো ত্রিপ্রাসা তাহলে ত্রিপ্রাসা আর ত্রিপ্রাসার মধ্যে ফাইট করলে কে জিতবে কে হারবে হয়তো অশোক মগ হারতে পারে হয়তো নিঠুই মগ জিততে পারে তবে ইজিক্যাল টু মাইনাস ত্রিপ্রাসা ঠিক নেই তাহলে সেই ইজিক্যাল টু এই ম্যাচ এই অঙ্ক ফর্মুলাতে যাতে মাইনাস পেন আমরা ত্রিপ্রাসার মধ্যে না আসি সেটার জন্য আমাদের বুবাগরা প্রদীপ কিশোর মানিক্য আমাদের ভবিষ্যতে এইরকম ঘটনা যাতে না হয় পুষ আমরা যাতে সুন্দরভাবে রাখতে পারি আমাদের মান সম্মানের মাধ্যমে দিয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ কিভাবে আমরা থাকতে পারি তার জন্য আমাদের পাশে এখনো দাঁড়িয়ে রয়েছে আমরা বই কিসের আজকে বিজেপি নিজেকে মানুষের কাছে প্রমাণিত করতে চায় সারা বিশ্বের নাকি সবচেয়ে বড় পার্টি অনেকে বলেছেন বিজেপি পার্টি সারা বিশ্বের একটা বড় পার্টি অফিস ভেঙে ফেলছে আজকে জুলাইবাড়ি টিপরা মাতারা কত যে সাহস এইভাবে প্রেস মিট করেন সত্যব্রত সাহা নামে একজন শান্তির বাজার বসিত একটা নেতা নিজেকে নেতা বলে পরিচিত দেন তাহলে আজকে এখানে যে সমস্ত আমরা ত্রিপ্রাসা নিজের বাঁচার অধিকার নিজের অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থে যেটা আমরা ফাইট করেছেন আমরা তো কখনো বলিনি যে এখানে ত্রিপুরা রাজ্য থেকে বিজেপিকে তাড়িয়ে দিব আমাদের ভূভাগে তো কখনো আমাদেরকে শিখাননি ভূভাগরা কখনো বলেনি যে সিপিএম কে এখান থেকে তাড়াবো আমার অস্তিত্ব রক্ষার সাথে আমরা লড়াই করছি আমরা বাঁচার অস্তিত্ব রক্ষার সাথে আমরা ফাইট করছি আজকে অবধি আমরা 90% ত্রিপ্রাসার হাতে অর্থনৈতিক রোজগার করার জন্য সাহায্য নাই অর্থনৈতিক রোজগার করার জন্য তেমন সুবিধা আমার কাছে নাই আমাদেরকে তেমন সাহায্য করার জন্য কোনো সরকার আজকে অবধি আমাদের পাশে নেই তাহলে কি করে আমাদের অর্থনৈতিক স্বাবলম্বন করতে পারবো মানুষের কাছে যদি অর্থনৈতিক মধ্য দিয়ে স্বাবলম্বন গড়ে তুলতে না পারলে সেই মানুষ চিন্তাধারা অনেক নষ্ট হয়ে যায় আজকে ত্রিপ্রাসা আজকে অর্থনৈতিক সংকট ফলেও অনেক দূর দূরান্ত অনেক জঙ্গল থেকে পায়ে হেঁটে স্কুলে যাচ্ছেন অনেক জঙ্গলে থেকে সরা জল খেয়ে আজকে আমরা ত্রিপ্রাসা হিসেবে পরিচিত দিয়েছেন কিন্তু এই যে 12 বছর গণতন্ত্র অধিকারে যেহেতু আইন আমাদের নর্থ ইস্টে 7টা রাজ্য মানে ছোট একটা রাজ্য ত্রিপুরা রাজ্য সেটাও তো 12 বছর একটা অন্তর্ভুক্ত তাহলে 12 বছর যদি গণতন্ত্র দেশ হয়ে থাকে 1949 15 অক্টোবরে যদি আমরা ত্রিপুরা রাজ্য মহারানী কাঞ্চন প্রভা দেবী আশীর্বাদে আমাদেরকে 12 বছর আমাদেরকে অন্তর্ভুক্ত করেছে তাহলে আমরাও তো 12 বছর যে সমস্ত আইন কানুন আমরাও তো পাওয়ার এটা উচিত তাহলে আজকে কেন আমরা পাচ্ছি না তার জন্য আমি অনুরোধ করছি এখানে মগ বন্ধুদের যে সমস্ত ত্রিপুরা রাজ্যে আমরা 19 দফা যেখানে আমরা এডিসি এলাকা এখানে কোনো রাস্তা এখানে কোনো স্কুল পড়ার জন্য সুব্যবস্থা ছিল না পানীয় জল সুব্যবস্থা ছিল না
একটা ব্যাংক ছিল না, একটা ভালো হসপিটাল পরিকাঠামো ছিল না, তাহলে কি করে আমরা ভোট দিয়েছি? আগরতলা, উদয়পুর, যে জুলাইবাড়ি, শান্তিবাজার, কক, আমরা এখানে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল হচ্ছে শান্তির বাজার। আজকে এই ওয়াংসরা, এই ওয়াংবাড়ি পঞ্চায়েতের মানুষ যেটা একটা ভোট প্রয়োগ করেছেন একটা গণতান্ত্রিক অধিকারের জন্য, আগরতলা মানুষের সেম একটা ভোট প্রয়োগ করে, তাহলে আমরা বঞ্চিত থাকবো কি করে? আমাদের পাওনা, আমাদের অধিকার রক্ষার স্বার্থে এখন আমরা লড়াই করতে হবে। বুঝকাম ফাইনাল 2023 যিনি বিধানসভা নির্বাচন ও বিধানসভা নির্বাচন যিনি বরক যদি কেপ্লাই খাংমায়া হাঙ্গাই জনতাইব অরে পরীক্ষায় জাগায় তাকুগ তিনি কলসিও যৌত চিনি ত্রিপুরা কলসিনি যৌত এরাউন্ড চিনি ত্রিপুরা এন্ড মক ম্যাক্সিমাম আরো মেজরিটি দं তিনি আবো জাগাও বইনি বুসাবাই তামা কসমনি বুসাবাই ইফ্রি জাগৈ চিনি ত্রিপুরা সানা বুলানানি আরো সামতাঙ্গে রিখাবরক সাবাই সাবাই বুলাইনি আরো ত্রিপুরা সা লস সাবানি অংকা ত্রিপুরা সানি লস বে ke omo hai bulai mang 1949 no ji Indian members umani pore 1967 sini je election chini democracy country je political right je chini politically power base namai thamo still tini jora chung loss ong to ta khugro और बाकी chung buchina na nai age chini ya ko CM kroi age chini ya ko deputy CM kroi আগে চিনি ইয়াগো অমা হাই চিনি ফিসারি ইএম করি তোমায় কে ওয়ান সারো যে বরক নয় সিএম নাম নাই আবসে চিনি এদিসিনি সিএন মাঙ্গো তাবু কে হাইয়া বুবাগনে আশীর্বাদ ভাই বুবাগনে তৈঠে মুম্বাই চিনি লাস্ট ইলেকশন তাবু কে চিনি সরপূর্ণ চন্দ্র চিনি বুবাগ্রাবে শুনজাগই তাবু যতন কতরং বাসা হয়েছে কে অমা হাই কে চুন নিজের মাং নাই চিনি ফিসারি নি ইএম abo chong na bonong na tong ding masung ka haisi tane bagay tabo ke chini edisio chini power tini ora awang sora ni borok ora julai bari ni borok sabrum ni borok direct khomolong thangoi sar chong aro ni phayung direct saimano age sade saiman age kono em ni chamber je mahabia tamne bagay ti prasana kathang tona bagay freedom dia Gini bubagrani je rules, gini bubagrani je ideology, je di prasana ketang and kejung ketina bagai, gini omahai EM, omahai CM, omahai MDC namai, nong horofana thangdi, salofana thangdi, narana kejung hai jati keti sanarong namai di prasana jumung. Nara wansugi, kay kisi sa kok sana nebus kau tamain kay development ni bepar. বড় জনকা ওয়ান সগো যে নিজে নিজে না অনেক কতর পার্টি নেই বড় নিজে না কতর পার্টি নে চোনা ছাও যে নগ নি যে লিস্ট ফাইকা নগ নি যে লিস্ট ফাইমানি যে বড় বিজেপি নি মিছিল থাইয়াকে বনি নগ নি বমুং কাট খাইরি নে সাদে সাজা নরনা সাদে সাজা গা মাই সাদে সাজা সাগড়ি কিসা যে নক বমং থাইনাই অবনার বিজেপি নি মিছিল থাইয়াকে নক নি বমং কাট খাইরি জাগাই সাজা খানাবলে আবো কই না পইতো তা জাদি নর আবো কাইসে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট নি হইতেছে ফাই ডাইরেক্ট অনলাইন তিনি ওরা বাঁচাই না সাইমানো অমাই ফ্যাসিলিটিও লাস্ট 2019 and 20 সেন্সাস ভোটা বেগ জি বরক নি নক নখুম চুকিয়া bono nog rina bagoi all 2019 and 20 census tongo tobe bono bini nogo fees tongo armari tongo bin nogo tractor tongo he baksani no cancel khaija khaisi iki bone details information video noro list lawi amia chine belonia dm noro details information nawi tabo ka check up khaibani santir bazar tabu 10 ta no khai no hai mai finai nani Julai bariyo po jodi somai bora me filjak tong khain ke list aunor ofedi aun DM bai salawai bora detail check khai dikhari nai bora no kono kirita to gaisi abo nogni ni minority karse abo bini ya
Ingke obo nok cini borok ingke obo nok kisi sabai je misil meeting thang yai bar baksa ke sao am misil si misil thang nai do dada bute doro nono rinai omai ke hinai borok pun tong na bla tong nai tong omai borok tong khana ya phakor mana ala daun tong kaisi am misil meeting ki borok na thang to nai but ke je sapon nono rinai sao omai uklogo te tahim sidi noro omai uklo tang slo sidi obo nok mai thu mai athu chong ku thang tong khai ge oma hai nok tai bu ko tar tang manai chong ku tham tong khai ge oma hai building chu tai bu snam manai obo ku thang to ne baga chini bogra na loge chono risak obo chini hana ke plai ke ti sana baga obo ni mission chi chong ma khai ta kongro obo nok mai ne baga mission ta khai de ha mai ne baga chi tabok chu mission ma khai le sinai obo ha chong jo to no obo kok na ma ke sal le ta kongro और मैं गए जो तो ना आंखाई ना काबोगो चीनी ती प्रासा कथांग तो ना बागई चों बीजेपी नो ताने दी सीपीएन नो बताने दी ताबक बो ओ इलाका वो सीपीएन नो कुबुल जाक ताकुक दाव तुमको आंबर नो काबोगो प्लीज ताबक सारा त्रिपुरा वो all over the chini the state of tabuk je tongmani all over the chini edi cbc no tongmani chini borograo oboro bahai ke kubung leader rao tabok salbui chini tipra mothama gundalei tong norob nogman knable ike oro jal ka party khai to nero ja congress pon hong to tdf pon hong to cpn pon hong to bjp pon hong to norob jodi se salsa tipra sono hanjak mung tong khai ke buba gana logeri oi o July parni constituency assembly na buskan 2023 apply khai orone borok na MLS namna bagendra na buka bukjau albaite MBC kok saya bubagra yuglok to ti prasa yuglok to joto kuthang to na bagoi bubagra na logeri nang to hambai hambai sini sarno sunu nang mani korok sai khana raha mela hambai phadi sung tebo hambai chini borom ganang CEM chini sar punno charan jamatiano hambai chini EM fishery nabo paiplaya hambai norok bai chini greater Tipraland kok no share khlainani bagai phaiman bagai hambai tini YTF ni GS chini jiten muchang jiten nabo hambai chini YTF TWF joto leader rokno warrior rokno ang paiplaya hambai afaro te hambai chini ajuk phangnobo bodini bini onumuti lawoi kisa sakok salai ambela kok kolok sagla karon chini chief guest rok tongo borok ni bisingte norok chini bubagrani kok tei greater Tipraland ni kok khnalai nai gang peilaw na norong na sana musungo takhuk tei bukhuk rok sung edisio phaimani loge जों जेबाबे सामुं तांमानि अबन तैबो मा सानाय कारण सारा त्रिपुरा राज्यनि इतिहास चिनि एडिसि हापां फाइमानि लगे चिनि सीएम तै चिनि ईएम रकनि चंगमाबाय जों 5,000 कोटिनि एबाब ताख्लाय बोसोरनो जों बिल पास खालायजागौ अरन बिसिङो गोबां मा दङो ताम क्रै दं आगे जों नुगै मानो चिनि एडिसियो लामा हामिया जों अजागाबो जों बिल दिसाइरो होजाक दङ सिसिरु दंनाय स्कुल दंनाय गोबां मा जिनिस जों ताख्लायनि बाजेट जों दिसालायखा अबबो चिनि बरं रंनि बागै चिनि बरं रंनि हामक्रायनि बागै जों चिनि जेसक फान दंमानि बिसिंतै चिनि बुबाग्रानि नेतृत्वे जों गोबां मा खालायनाय एबं चिनि बुबाग्रानि बिसिंतै चिनि जे बरंनि हामक्रायनि बागै ताम नां जों अबक खालायलायनाय हनि जों कक जगलायजा एबं अककनो जों नारगनाय चिनि बरंनि हामक्रायनि बागै जों खालायलायनाय ताय मासाव ताकुते बुखुग्र दिनियो जों अर फाइमानि मेन उद्देश्यखा चिनि ग्रेटर Tipralandनि बागै मा फायो ताबनि होनबा जों जदि चिनि ग्रेटर Tipraland एबा चिनि कन्स्टिट्युशनाली राइट जदि जों मायांकाय चिनि दफा गोलोंनाय चिनि दफा कमाय थांनाय अबनि बागैसो चिनि चबा दिनियो गोबां मा बरंनि बोखावो अबनि बागैबो फाइमानो जे नौक माननानि बागै दिनियो गोबां मा दिनियो जे बेनिफिशियारि दंनाय अबनि बागैबो फाइमानो दिनि आं नरना साना मुसुङो जों दाबो बेनिफिशियारि हिन्दी जों सुजुग सुबिदा हिन्दी अबनि बागैया चिनि मेन उद्देश्यखा
chini borok dofano जों जदि भिउ गई माइ आंकाय चिनि बरक दफा कमाइ थांनाय ताखुकते बुकुरक बेलायनो किरिना सिंसा 2026 डिलिमिटेशन उंनाय अ डिलिमिटेशन जदि चिनि पपुलेशन कमी थांकांकाय चिनि अस्तित्व कमाइ थांनाय अबनि बागैसे तिनि चिनि चबा तिनि बुबाग्रा बेलायखनो खादु खनां तामनि बागै जदि जों थामचां यांकाय चिनि दफा कमाइ थांनाय चिनि जाति कमाइ थांनाय अबनि बागै नरम नगुइ मानखाना चिनि अस्तित्व चिनि ताबुक बिसोर पार्सेन्ट दं जों तिनियो एडिसि हापाङो शुधु मात्र चिनि बरक बसा सिमिया बुइनि दफाबो दङो चिं पार्सेन्टेज धीरे 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 कमै थाङै दङो अबनि बागै आं साना मुसुङो ताखुकते बुहुग्रक फाइदि जों थानचां लायनाय थानचानि बिसिंतै जों ग्रेटार त्रिपुरा लेन्डमार्क नामनाय दिनै आं साना मुसुङो विभिन्न दफा फाइका विभिन्न पलिटिकल खालायलायका जों 70 बছর ধরে जों थोंजोमां चिनि दफा गरै थांका चिनि दफा गलगै दङो अबनि बागै नरक नुगै मांखाना आईपीएफ 3 हन्दी दिनियो त्रिपुरा लेन्ड हन्दी चिरगै जोंनो उ बरमुरा रग तलाङै जोंनो नेकेट खालायमानि परेबो दिनियो विधानसभा थाङै थाइचापना कक सालिया चिनि दफानि बागै चिनि हामक्रेन बागै थाइचापना कक सालिया ताकुकते बुग्रक नरक नुगै मांखाना चिनि पाताल कयना हिन्दी दिल्ली तलाङै बस्ता सुमरावै मोसारावै और फाइमानि परे ताखै बीजेपी से बिनि बन्दुङै थांका दिनै जों नुगै मांखा बांलादेशी गो बेक होननाय बरक बांलादेशी वेलकाम हिनजागै दङ ताबो अबनो जों नुगै मांखा जों बरनो उचित शिक्षा मारनाय जों मा नायनाय जे बरक चिनि दफानि बागै नाया जे बरक चिनि दफाबाय दिनैयाव सुत्रु खायनाय बरनोबो जों जवाब मारनाय बाहायके जों जवाब रोनाय थानचानि बिसिंतै जों जवाब रोलायनाय बुबाग्रानि बिसिंतै ताखुकते बुहुग्रक अबनि बागै जों तयार दङो जों जतबो थानचा जों 19टा ट्राइब दंनाय जों जतबो थानचा मांलायनाय ताखुकते बुहुग्रक दिनै आं साना मुसुङो दिनै विभिन्न दल फायनाय जोंनो अफार गोबां मारनाय अफार अंक ललिपप ललिपप जों दंया दिनै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जोंना ताखुकते बुहुग्रक आं नरंना कायसा कक साना मुसुङो इंग्रेजनि समायाव दिनै त्रिपुरा हाना स्वाधीन त्रिपुरा केबो सगै मालिया ताबुबो केबो सगै मांला जोंनो ताबुबनो गोथां दङो दिनै बुबाग्रा गोथां दङो बुबाग्रा गोथां दंसाक दिनै हावा 1 इन्चि फानो जों केबोनो याकर गला दिनै बुबाग्रानि बिसिंतै दिनै हा दफानो जों मोथांलायनाय ताहुकते बुग्रक अबनि बागै जों रेडी मा दंनाय दिनै वाइटिएफ दंनाय दिनै डीडब्ल्यूएफ दंनाय जतबो रेडी वी आर रेडी जों फाइट खालायनाय दिनै दफानि बागै दिनै जातिनि बागै जों फाइट खालायलायनाय नांखांखाय जों थैरुनाय नांखांखाय जों दिनै गुलि जानाय दिनै आं साना मुसुङो इ जागायाव गोबां मा दिनै बुजाकजाक तकजाकजाक जेला पर्यन्त तलांजाक नांखांखा अ जेलिया सारा त्रिपुरा राज्यनि जत जेल दं तुप्लुं उंथो केबो जोंनो केब कासय मांला जोंनो ताख्लायनि सावना जों जतबो थानचांनाय दिनै थानचाना केबो सबाय मांला दिनै बुबाग्रानि बिसिंतै दिनै हानो जों लारगलायनाय ताखुकते बुग्रक अबनि बागै जों रेडी नांखांखाय दिनै 19टा जे दफा दंनाय जों सीपीएम कांग्रेस बीजेपी हैयावै जों थानचा खालायनाय थानचानि बिसिंतै दिनै त्रिपुरा हानो जों स्वाधीन त्रिपुरा खालायनाय एवं दिनै ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड जों सक्सेस खालायलायनाय दिनै हंस बाबु तामहान नरक खनाय मांखाना सीएम तामसाका जों रेजुलेशन पास खालायका गुबै कक सामानि ताम लापा गुबै कक सातेन तामबा जों बिल पास खालाया जों रेजुलेशन पास खालायो रेजुलेशन बो तो कायसा बिल ब्लै अबो बसियाते जों रेजुलेशन पास खालाय दिनियो विधानसभा रहजाक विधानसभा जों फायै तेइसा जों बिल पास खालायलायनाय ताखुकते बुहुग्रक दिनियो हंस बाबु हाय दिनियो रेबुति हाय दिनियो जों सिनिना नांनाय साबि कायसा गुरायरवो पतला कायसा मोसावो जों अब साइमानो जों अमाहाय बर' रोंनो मा सिनिनाय जे दफानि हामग्रानि बागै नाया जे बरक दफानो भियुंनानि नाया दिनियो नरक साइमानखाना बिनि बिउस ताम हिंसा बिनि बासन ताम हिंसा जदि ग्रेटार त्रिपुरा लेन्ड मानखाय ब बेंगालुर थाङै कयला खुरनाय हिनिसावो दिनै आं साना मुसुङो कयला खुरनि नाया फारि दिनै त्रिपुरा मथावो दिनै बुबाग्रानि बिसिंतै जतबो जों जदि त्रिपुरा साहनि वानसुकांकाय जों जतबो जदि बरक हनि वानसुकांकाय बुकुं बारा हनि वानसुकांकाय दिनै दफानि चबा खालायलायनाय दिनै दफानि बागै नांखांखै जों थैरोलायनाय अबसे साना नांमानि दिनै हंस त्रिपुराकाय वानसादेबा
তিনি হংস ত্রিপুরা আসামিস দেবা তিনি অহংস ত্রিপুরা বো চিন্তাহাই ত্রিপুরা সাসে ববু সানা নাংমানি ব তিনি বিজেপি তংফানো আংবো গ্রেটার ত্রিপুরা লেনে সাপোর্ট খাयो হিনে নাংমানি ব তিনি অবহানিয়াও বসে কয়লা খুরি থানার হিনি সাও দङ হংকাই চিনি ইউথ রকबर थांनायबा नोंसे যদি কয়লা খুনার থাङै दङ হংকাই চিনি ইউথ दंनाय চিনি বোমা বফা दंनाय বরকबर थांनायबा তিনিও চিনি কনস্টিটিউশনাল রাইট যদি মায়াংকাই চিনি চবানো जों মাকরা খাইनाय नांखांखाय जों जत्त थामसां फुनगय चिनि बुबाग्रान बिसिंदि जों ग्रेटार त्रिपुरा मा लालायनाय ताखुंथाय बुग्रक अबनि बागै आं साना मुसुङो जों जत्तबो रेडि दे हामबाय आं साना मुसुङो आं बुबाग्रा आयोग लक थुनाय अबनि परे नरक आयोग लक थुहिंदि अबनि परानि ककनो पाइरनाय बुबाग्रा आयोग लक थुं बुबाग्रा आयोग लक थुं बुबाग्रा आयोग लक थुं हामबाय बुबाग्रा आयोग लक थुं ত্রিপুরা মথা आयोग लक थुं दाकदिनो चिनि ग्रेटार ত্রিপুরা ল্যান্ড साक्सेस जों तो हामबाय खुलुमबाय का हामबाय चिनि सारनो भेलुएबल स्पीच जों सायखाना रहा जों बुजिहा जतबो जों ताय थांनाय दाबो ते जरना चिनि सारनो अनरेबल ईएम फिशारिज चिनि सार राजेश त्रिपुरानो ताबो जरनाय तुमानि बागै ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড छानानि नांखा आनि साय सिगां सानाय रक गोबां मा साय थांबाय हा जों तुमानि बागै ग्रेटार त्रिपुरा ल्যান্ড छानानि नांखा बोबाग्रा तुमानि बागै ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড छान जोंनोबो 70 বছর जों गणतन्त्रनि शासनाव दङै जोंनि गामि आमचायाव दै गोरै लामा गोरै नेने कारेन्टनि व्यवस्था गोरै साग हामनि व्यवस्था गोरै स्कुलनि व्यवस्था हामया हानि बाङै जों ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড नाङो ग्राम पाहारो कुनो नंजानाय दै गोरै दैनि व्यवस्था खायनायनि बागै DWS डिपार्टमेंट बसिनि एडीसी आमचायाव गोरै गे जों एडीसी नि बाय जों ओ दैनो व्यवस्था खायमाया हानि बाङै जों ग्रेटार त्रिपुरा ল্যান্ড जों दैबो दिनै आमचायनो सोनानानि बागै जोंनो डिसिसन नानानि बागै जों अमो नाङो निरक जतनो सायमानो আপনারা সবাই জানেন গ্রাম পাহাড়ে নেই কোনো পানীয় জলের ব্যবস্থা নেই কোনো ইলেকট্রিসিটি নেই কোনো স্বাস্থ্য ব্যবস্থা স্বাস্থ্য পরিষেবার ব্যবস্থা নেই কোনো রাস্তাঘাটের ব্যবস্থা এই জন্য আমরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি করতে হয়েছে बोबाग्रार नेतृत्वे আমরা কেন গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দাবি করতে হয় আপনারা সবাই জানেন শিক্ষা ব্যবস্থা নাই গ্রাম পাহাড়ে কোনো স্কুলের ব্যবস্থা নাই স্কুল ঘর থাকলে টিচার নাই শিক্ষক নাই হাসপাতাল থাকলে ডক্টর নাই এই অবস্থায় আমরা কতদিন আর চলতে পারবো আপনারা চিন্তা করুন আর আগামী দিনেও যদি এইভাবে আমরা থাকি আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নাই তাই আমরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড দরকার নিরক যতনো সাইমানো তিনি চিনি এডিসি চিনি বরম গোনাं ইএম সাই थांखाय एडिसि नि राग बोसोरबा तांनि अर्थ बस 585 crore only 585 crore জনসংখ্যা অনুপাতে আমরা কত টাকা পাওয়ার দরকার আপনারা হিসাব করুন এই অর্থ বছরে রাজ্য বাজেট 22,764 crore 22,764 crore জনসংখ্যা অনুপাতে আমরা কত পাওনা কত পাওয়ার দরকার 31% হিসেবে আমরা প্রায় 60,000 কোটি টাকা পাওয়ার দরকার কিন্তু এডিসিতে কত টাকা দিয়েছে আপনারা জানেন 585 crore আমাদের পাওনা প্রায় 6,500 কোটি টাকা জনসংখ্যা অনুপাতে যদি আমরা হিসাব করি এই জন্য আমরা গ্রেটার ত্রিপুরা ল্যান্ড চাই জনসংখ্যা অনুপাতেও আমরা টাকা পাই না ভৌগোলিক অনুপাতেও আমরা টাকা পাই না ভৌগোলিক অনুপাতে আমরা হিসাব করলে রাজ্য বাজেটে 22,000 কোটি টাকার যদি ভৌগোলিক অনুপাতে আমরা টাকা পাওয়া দরকার প্রায় 18,000 কোটি টাকা তো এইভাবে বছর পর বছর আমরা গণতান্ত্রিক দেশে গণতান্ত্রিক রাজ্যে আমাদেরকে বঞ্চিত করে রেখেছে
তাই আমরা আমাদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করার জন্য আমরাই দাঁড়াইতে হবে, আমরাই চিফ মিনিস্টার হইতে লাগবো, আমরাই এমডিসি হইতে লাগবো, আর আমরাই আমাদের ভাগ্য নির্ধারণ করতে লাগবো। जोंनो नांनाय जोंनि भाग्य भाग्य सोनानै बिसेसके जोंनि जुबक रक माहाय मांगनाय जे जोंनि जातिनि भबिष्यत न ब डाइरेक्शन जोंनि जुबक रक तलांनाय जों बनो थिखायनि नांनाय अम जुबक जोंनि यो दहके जोंनि जातिनि भबिष्यत जोंनि जातिनि भबिष्यत जदि तिनि ड्राग्स आवै जोंनि दफा तमा दंखा बनो वान छक या हंखांके जोंनि दफा कमरनाय जोंनि नेताजी भारतबर्षनि नेताजी স্বাধীনতা সংগ্রামী ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামী তোমাসা তুমি আমাকে রক্ত দাও আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব হাইনি চাও সিন মহারাজা তোমাসা নিরক থানচাং দি আং নিরন স্বাধীনতা রনাই বসক ডিফারেন্ট নখা বসক ডিফারেন্ট বসক কলাই जों শুধু থানচাং দি তিনি মগ বাই বুনেরাও তিপ্রাসা অনেকে ভুল বোঝাতে চেষ্টা করবেন মগরা তিপ্রাসা জনগোষ্ঠী নয় এমন ভুল প্রচার করতে পারেন ভুল বোঝাতে পারেন আপনারাও তিপ্রাসা এখানে সবাই আমরা তিপ্রাসানি রাজা যিনি বুবাগ্রা তাবক তঙ্গে 186 নাম্বার 184 জনা রাজা প্রায় 8000 বছর শাসন খাই থাঙ্গৈ তিনি চিনি তিপ্রাসা যত নিসাই কুসুগ তংমানি যত নিসাই কুসুগ কেবল চিনি তিপ্রা नि रायजोआव जुद्ध खायनायनि बागै ओ समायाव फायनायनि साहस गरै दिनै जों थानसा गरैनि बागै गणतन्त्र हामानि लगे लगे जों केसेन हायङै थांखा दिनै नग माय आंनाय सिगिरि जाखि किरि जागो दिनै पमाय आंनाय हि हजाके किरि जागो दिनै तक माया हजाके किरि जागो दिनै तक दैमाया हजाके किरि जागो जों किरिनानि नांगिया जों जोंनि अधिकारनि बागै जों लड़ाई खायनो नांनाय बबो कुनो जाति बिरोधिया कुनो जाति कायसा जातिनि बागै जों बिरोध खाया जोंनि अधिकारनि बागैसि आं कायसा सुजा एग्जाम्पल सानाय निनि थानि चश्मा तंनाय मकल पावर नुनायनि बागै आनि अरो चश्मा तंनाय निनि चश्मानि पावर आनि साय गोबांखौ नों गोबां नुपुगो आनि मकल नुया ओंरो थाहा क्या मकल नुनानि बागै देशा चश्मा पावर बारे रोनि नांगो तारमाने निनि चश्मा न सेये आनि अरो मकल थेपाना हाया आंबो चश्मानि लेन्स लायै देशा नुनाय जाखे आंबो थेपानि मुसुगो अमसि चिनि नायमोन दिनै जों चिनि अधिकार छै हामाने बांगालिनि अधिकार छै मानिया चिनि अधिकार मायां तंमानि जों नुयां तंमानि बनसि जों नुनाय जात जे मायां तंमानि बनसि जों मानाय जात बस चिनि ग्रेटार तिप्रालेण्ड दिनै 36 बছর एडिसि शासन खायजाक मानि निरक गाहाम केवान स नायखायके सायमानाय ओ 36 बছর एडिसि ओ कोनो रिक्रुटमेंट रोल सामजागिया एडिसि ओ कोनो रिक्रुटमेंट रोल सामजागिया दिनै चाकरि ना हायके राज्यनि रिक्रुटमेंट नि रोल्स मुताबिक जों 31% थि चाकरि नायबानो एडिसि आवबो 37 बছর अमायके शासन खायजाक थाहा एडिसि ओ सीपीएम शासन खायहा निनि आईपीएफ ति शासन खायहा निनि कांग्रेस टीजे शासन खायहा किंतु आजराव रिक्रुटमेंट रोल्स रामजागिया गे दिनै जों चाकरि नायनानै थांखायके 31 जना सि चाकरि नायबानाय हानि बांसिन ताबो वान सबका 100 जन नो तिप्रासा चाकरि मानाय जात अमाय रोल सोनानानै बागै जों थाङै दङ 100 जन दिनै एडिसि माने सानिबा एडिसि माने तिप्रासानि बागै एडिसि माने जोंनि बागै गे अर जागा जों नोबो चाकरि बाकरि खायनाय जत बै तो फासि जों ताबो खसि वान सविनाया खजे अमसिनि बागै होनो जोंनि बरम गोनां एम साइथाहा अ जागाव जुग जुगनो सीपीएम नि शासन दंमानि दिनै आं सीपीएम रंनोबो कयनानि मुसुगो सीपीएम खायनायबो वान सब सिरि 80 बছর 25 बছর सीपीएम शासन खायथांमानि व चिनि दफानि बाङै हामख्राय फायाङै दंमानि बागै आं दिनैनि रंनो कयनानि मुसुगो
35 বছর সি সিপিএম ni logge tongkhaike beskang 10 mas tani tongme khane chini do phayok na ni bagoi beskang 10 mas ni bisingo chung bobagrano logge rokhanke chini yok samani manai hani bagoi ang koina ni muchu na CPM na Congress na BJP tei onnaino party ke buta khaidi chung beskang 10 mas chini bobagrani logge tongoi chung logge roi na lei nai omosi mawan choklai nai tani ke chung CPM khaika Congress khaika borok no MP sinangkha nini মন্ত্রী sinangkha chini obostha kintu slai jaya chini adhikar grini bagoi chung je chung মন্ত্রী mani MLA ngdi minister ngdi tini chung CM ngoi porjonto chini EM ngoi porjonto nirong no chubani musufani chubama yang ngoi tongo tumani bagoi rang phaya rang rohona inke bui rang ronai chung ngani nangnai approchi chung nirong no chubawi manai tini chung tabok othobo chotei salno hinke paine ha tei 130 কোটি টাকা chung tabok bui rajyo sarkar royakho omahaike chung thungtong tini nong nam tayo phai jotoni chuto party hinui phai sai tong phai nai chikon party boro party o si phai ni do phai ni ham krai hinke greater unity nai nangnai hinui chaphai nai tini greater unity hinui sanai ro boro party hi sanai ro no chung challenge ma khai nai o chikon party no niro kiri jagya ke sahos tong khai ke village committee election khai di hinui chung homani tini tani bangi village committee election khai ra ya ba chuto party no kiri jagoi tani ke chung thancha ভারতবর্ষের যত ছোট পার্টি কিন্তু जों थानसां खांके चिनि अधिकार जों मानाय अमा चिनि इतिहास दङो आं दिनै बोरैरावनो सानानै मोसौओ जे दफानि जे ससाइटिनि बोरैराव जतनि सिगां आगोवै संग्राम खायके ओ जाति दायतिनि यक सावो दिनै जों बोरैराव बोसकांगो मा आगौनाय जबा मा खायने ओ सबा सिलाय पाथान बाय कगलायबानिया ओ सबा तगलायबानि Sobaya, o soba bulaiwani sobaya, जों थानसां नायनि बागै चिनि बोरैराव नाव थाङै मासानाय बोबाग्रानि नेतृत्वे जों थानसां वै चिनि तिप्रासा दफानो फियगनानि बागै ग्रेटार तिप्रालेन चबानि बागै निरक थानसां दिहनै बोरैराव थाङै मासानाय नाव जे नखुंनि बोरैराव सामों गाहाम तांनाय वानसंनाय गोरों ओ नखुं जे प्रप्रनो बैनिसाय गाहाम गंगो थिग बहायनो चिनि नखुंनि बोरैहायनो जातिनि बोरैराव बहायनो दफानि बांगै गाहाम के वानसं खाहेंके दफा दायति यक समामानाय आगे चिनि महारानी हीरावती हनै दङ निरक साइमाना महारानी हीरावतीनि आमल फादार हानि चिन तिप्राव जुदुरनानि बागै फायखा आफ्रोजराव चिनि राजा चिनि बोबाग्रा दंनाय किरिजागै ब जुदुरनानि बागै अनसलखा आफ्रो चिनि महारानी हीरावती तमा साखा जत सैन्य सेनारनो थुइनावै साखा जों जुदुरयाकेबो थैनाय जुदुरावै गप्लाय हांके जों गप्लाय ओंलै चिनि जातिनो तेवाइसा मखांति माफिनाय हानि बाङै जों जुदुरयाकेरे थैनाय ना जुदुरावै दे थैनाय थैखांके थैखा नों जेकपास मा थैनाय जुदुरलायनाय गप्लाय ओंखांके जों थैया यगनाय हाय हनै चिनि महारानी हीरावती हवै जुदुरावै महारानी हीरावतीनि नेतृत्वे जुद्ध खायै चबा खायै गप्लाय ओंखा आफ्रो जराव चिनि हानि राजानो मेचिन फाइमालिया चिनि हानि रानीनो मेचिन फाइमालिया आफ्रो निचिमिची चिनि तिप्राहा मादारलेन्ड उंगो बनि सिगांगे फादारलेन्ड चिनि तिप्राहा आमा हिता होजामनि महारानी हीरावतीनि आमलसी नगे ताबक चिनि महारानी हीरावतीनि हा आमानो मैतो नारावै चिनि तिप्रा नि जे आमारक चिनि बोनरक बेहेनरक जतनो ताबक ओ सबानो महारानी हीरावतीनि मंगै जों सबा खायनि नांनाय दफानो फियगनानि बागै अमो जों समाय तांनानि नांनाय नाव थाङै सानानि नांनाय ते बोसगां 10 मास जों सबा खायखांके चिनि ग्रेटार तिप्रालेन्ड जों मानानि याप्रिसेनाय हानि बाङै जों मैतो खायै जे प्रप्रनो आसो गोदोंमा जों तं फाइमनि जों मोनसा मायाके तं फाइमनि दिनै नन नगरया बनया वगरया हजाफोनो जों बोसगांव आगौ मा थांनाय ते कायसा चिनि हरेन बाबु सामनि निरावनो केबो नगरो यांगमाया जदि निरावनि लिस्ट फाइजा हनखा हनके इबे नरेंद्र मोदी बु निरावनि नगनो तावै माया ताबो वाइसा नग लिस्ट गलाइखा हनके जतनो मारोनाय अमो चिनि भारतबर्षनि संविधाननो सुजाक दंगो दिनै जोंतायबो वानसनानि नांनाय दिनै बसर जोंनो फुनक फाइमेनि
nono bot somayo hengke tatal chawi femlawui nini bot nawi bobai no borok keplai ngoi rajo sason khainai deso sason khainai जों tini tuma mana जों ke lollipop bobagra barba chawo जोंनो lollipop simi sirawo Kila am sayo phaiwi kendro ni mantri Nirmala Sitaram ji phaiwi tuma saphai nirok nirok ni bagoi nirok ni hamkhrai ti prasa ni hamkhrai ni bagoi 1300 koটি টাকা ranglo nai hunui mari mangkha 1300 puja sanu maya 13 puja sanu maya 1300 puja le bat chirodi tini jungno jora sipayu jora time sipayu tini time payu nirono ronai hi hongui Bagi parkai mana bos nai, bos kang 2018 cholo paltai hene saphai tumang khaikha miss call roke chakri manai phu nero joto miss call number mama hena tabo miss call number call khaine di ye number mojud nahi hai sadana call khaine di miss call number ro call khaikha ke chi chakri manai phu tabo kubui ke call khai di o miss call number gas gari khang paine Omong berhai ne bauta.ซึ่งทีนี้กระตัลคิดแต่ว่าจะพูดออกจากในตาไหนดีให้จีน้องกระตัลคิดพูดออกในในบทการเอาหังเกหนึ่งตัวมันในโปรเจกต์หนึ่งตัวมันในชาดีปูนในวอกในตองในฟิชริสในจอตัวนั้นพายุฉับไปในอีเวนต์นาวพายุรังโรนันในบางวิจัยสตักใครในรังทีนี้เราจะคิดทีนี้หนึ่งไปทางหนึ่งทีนี้น้อง10,000ร้อยหังเกได้ทีนึงไปทางไหนบนนี้เราเกตัวมังค่าหนึ่งบูทพัลมันอีกไกลบูทพัลแข่งเกตัวมังไกลชักนึกโปรดักต์ใครไม่ให้ไกลซึ่งปูไฮวอไฮตอกไฮนี่ตามมือไม่กึศถึงไฮซึ่งกายเชื่อจัติซึ่งกระทั่งกายเชื่อ human being ซึ่งพัลจังนั้นในบางเวตัดทางไปดีให้สิสิ่งนี้อดีการในบางเวซึ่งล้อไรมากใครในทีนี้รังไปจักรีงุยมันซึ่งรังไปจักรีงมันในการนั้นจึงมากไหนตุกไหนตัวมันในบางเวจึงรังไปจักรีทีนี้บุยหินแค่บูดอขาหินแค่กนังเจ้าจึงแค่บูดอเรื่องบิคราราเรื่องทั้งอาศัยช็อตตัวบอสจึงบูดเอาไว้เพย์มันนี่จึงบิครามังเสียเราตอนนี้หินแค่จีนี่ใบกนอจึงนิดารอนใครนี่จีนี่อดีการกรีมันในบางเวทีนี้อันนี้ตาคุกรนนอกรนายให้หินจึงหอมายาทีนี้อรตาบอกเซ็นทรัลজাতীয় পার্টিใครนี่เรา national party ใครนี่เราจีนี่ดอกพันธุ์ข้างนั้นนี่จิมิชิรุมุนี่เราทีนี้ติปรามอทันজনসভা ও তাথানি তি প্রামথানি মিটিং ও তাথাংদি থাংখাং কেন্দ্রনি নক রয়াং নাই ও কক সিমিসি সামানাই মিরো ন বসকাং ও প্রজেক্ট রয়াং নাই ও কক সিমিসি সামানাই কিন্তু দফানি হামক্রানি বাগৈ কক সামায়া তিনি আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার রাইট হনি ছানাই ব্যাং থাংখাবা তিনি ও হা চিনি অধিকার চিনি হা চিনি অধিকার বসিবলে তিনি তোমাং থাংখা তিনি করিখা আওয়ার ল্যান্ড আওয়ার রাইট সামালিয়া তাবং আইন থাংলৈ বরনি কক সিমাস হাসিনাই তিনি চিনি বুবাগ্রা নিনি অমাহাই জুলাইবাড়ি ও ফাইবো কক সাও দিল্লিবো কক সাও ইভেন যে কোনো জায়গা 12 বছর পৃথিবীনি যে কোনো জায়গা নে ব চিনি তিপ্রাসানি হামখ্রাইনি বাগৈ যে প্রফ্র নে গ্রেটা তিপ্রালেন হনি কক সাও তিনি চিং বুবাগ্রা চিনি বুমা বুফা চিং বনো চিনি নানি নানাই তিনি যে जोंनो नाइकल तंनाय दाबाव नाइकल नाय हिं गसिनाय जों नाइकल दै हनै बुदawै गप्लाय खायरो हमानि बरफ बचिनि बुमा बुफाया जदि चिनि बुमा बुफा हंखांके आनि बोसाराव कासले कसाक दे चं कर्म दे चं कुफु दे चं कख्रां दे चं तावा सदि बुकुं बारा दे बुकुं कलक दे बुकुं तामसने ताक फेद दे तानाय दि निनि बोसा हंके नों माया खैजा फ्र माइरनाय निनि स्कुल परे नानि बागै Nini dress paine ni nangke dress pairo nai nini juta kering ke juta pairo nai nini besano kintu omo je tabau buma bufa hene jeng songwi ro homani o borok ro tini chini buma bufa singya sing maro nai hene sai tong chini kami am se tei kere lama kere oskol ni ব্যবস্থা kere sak ham ni ব্যবস্থা kere sawi tong to phasi jengno rusiro langlia তার মানে তামবা বচিনি বুমা বুফায়া তিনি চিনি বুমা বুফাখা চিনি বুবাগ্রা বজেফর করোনা কালনি জরাও তিপ্রাহানি
Chini jubok dongnai rok phatar hao samang khainai lekha porenai nini sakham naijangna bagui thangnai rok no chung Bangalore Delhi Mumbai Pune gobang ma jaga wo chini bubagra rang ro chuba suba wi chini Tiprasa rok no tobokha kamiam chaini mai mase ya manung ya samang ma thuyani jorawo corona ni kalo jotono kamiam chaini borok no bosuba khaboni pocket ni rang rowi tini betabo burowi tongkho Ninok jotono saimane chini raja mane tamba chini matai ni dud nini ishor ni dud tini tumaba boni don sad raja ni don honjawo sad jonmo ni don hunai honjawo chini bobagra mane sad jonmo ni don nirok jotono saimane okra sakara rok teibu kaham ke saimane sad jonmo ni don tamba thuyu asayu ke 7 times asai phane boni o sompoti no sabai meya Botini icha kaiken nungbai oro jaga Tiprasa thansang di hunai masaya manung ya khlaiwi watui jorao watui hoya satong hoya hor jorao hor hoya khlaiwi kami amchai phaiwi chirikhok tongni nangya tini bo aram ki tongmau tomani bangui phai nironi bagui chini bagui sphayu ge chung bono logero nai de logero ya nirok sadi tabok chung logero nai de ro ya chung roge maro nai babu They last 10 months, buskang they 10 mas si logi rodi hunai chawu. Boni pore hingga chung chini odikani bagui chung chamung manai Greta Tipralen chung manai. Hai hunai chini bubagra chawu. Hingga chung 70 bosor logi roi phai ha buino. Chini buma bupa hi chung gosiano chi 70 bosor logi roi phai hingga chung they 10 mas tani logi roi yakhanai. Boni bangui am chani o chipem tongnai rok nombu chung ma kobok nai buskang ni bidan chobawo O Julai bari o je CPM ni MLA tongnai bono busung mana honai Josbit Tripura orni je MLA tongnai no bono busung ma bujok nai tini bujok lainai ni daito chini buri rok daito mana nai chini YTM ni jubok rok daito mana nai chini okra tongnai rok daito mana nai karon bo MLA ingphani boni dophani bangoi bo kok samayang tong bo MLA ingphani dophani bangoi bo kaham samung tangmayang tong hani bang oro phaiwi thansa khlaiwi buskango chung bobagra no loge rolai ni nangnai aprochi chini samung success nai ang paithago te kok bang saya sung tini je sajangmani chalaimani chini leader rok je kok kaha sai thamani no chung moito khlaiwi kami amsani joto lukurok no thansani bagui chung ma kobok lainai samung ma khailainai tini chung nungbai ang kathalaya ngoi mane nungbai ninte kroksa gandani leader rok kathalaya ngmo kintu bobagrani je message no chung moito ma khainai je nungbai ang tini walaiwi tongkha hengke nung sikhotingnai ang sikhotingnai Tiprasa sikhotingnai hani bangui chini greater interest ni bagui dophani ham kharai ni bagui Sung te 10 mas jora kebo bai kebo no hamya salaya hamya holaya buskang ni hamkrai ni bagui nini busa busu ni hamkrai ni bagui sung thansa khlaiwi chung choba ma khaine tini BJP khaine rono bu chung chanani nangnai tini chini Tipramo thani kabangma jubok rokno case khaiwu dalar false case khaiwi chungno chini jubok rokno allegation khai tongmani omo chung mothangnai ni nangnai tini oro case ro lai kha hingke sa seba khoti ba Tiprasa bai Tiprasa khoti Chung oro bujak khangke seba bujak nai ba chung Tiprasa bujak nai hani bangui BJP khaiphani chini dophani hamkhrani bagui chung mawan chungnai thanchano mawan chungnai chini dopha hamkhrani no wan chogui buskango ya priselai ni nangnai jotono hambai Greta Tipralen daiti mathu bobagra aglak thu khulumbai